क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अल नसर के साबिक गोलकीपर का इंकशाफ। सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर के साबिक गोलकीपर वलीद अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया है कि क्लब के कप्तान और पुर्तगाली फुटबॉलर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो मजहब इस्लाम में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और इसे कबूल करने की ख्वाहिश रखते हैं। एक अरब टीवी प्रोग्राम अल अस्तुल खैरा में बतौर मेहमान शिरकत के दौरान वलीद अब्दुल्ला ने तवील अरसे से ज़ेर गर्दिश इन अफवाहों की तस्दीक की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मकामी रसूम रवाज से मजबूत ताल्लुक का हवाला देते हुए कहा कि वो इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखते हैं। वलीद अब्दुल्ला ने कहा, रोनाल्डो हकीकी तौर पर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मैं इनसे इसके बारे में मैंने बात की और उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की। वो गोल करने के बाद पहले ही मैदान में सजदा ज़ेर हो चुके हैं और वो हमेशा खिलाड़ियों को नमाज पढ़ने और इस्लामी मजहबी तरीकों पर अमल करने की तरगीब देते हैं। साबिक गोलकीपर ने वजाहत की कि रोनाल्डो ने अपने मुसलमान साथियों से राब्ता कायम करने के लिए इस्लामी रवायात के बारे में सीखने में काफ़ी दिलचस्पी जाहिर की है और इस बात को भी यकीनी बनाया है कि इनके साथियों को तरबियती सेशन के दरमियान नमाज पढ़ने का वक्त मिले। उन्होंने मुकामी मजहबी रसूमात के फुटबॉलर की हसासियत को उजागर करते हुए मजीद कहा कि जब ट्रेनिंग के दौरान अजान की आवाज़ आती है तो रोनाल्डो कोच से कहते हैं कि वो सेशन को अजान ख़त्म होने तक रोक दें। वलीद अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया कि जब रोनाल्डो पहली बार सऊदी अरब पहुंचे तो वो मुल्क की सकाफत के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। इनका कहना था, शुरू में क्रिस्टियानो के करीब था क्योंकि वो मुल्क की सकाफत, क्लब या दीगर पहलुओं से वाकिफ नहीं थे। वो मुतजस्सिस थे और अक्सर मुझसे कुछ तफसीलात के बारे में सवालात पूछते थे। साबिक गोलकीपर ने मैड्रिड में मेसूत ओजल और करीम बेंजेमिया समेत रोनाल्डो के साबिक साथियों की साबका कोशिशों का भी जिक्र किया जिन्होंने स्टार फुटबॉलर को इस्लाम कबूल करने पर गौर करने की तरगीब दी थी। उन्होंने खास तौर पर एक हैरान को लम्हा उस वक्त पेश आया जब रोनाल्डो गोल करने के बाद सजदा ज़ेर हो गए, जिसके बाद तमाम खिलाड़ियों ने मुतहद होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो रोनाल्डो के मुमकिन मजहब तब्दीली के बारे में क़यास आराइयों के अलावा वलीद अब्दुल्ला ने खिलाड़ी की लगन, पेशा वराना महारत पर जोर दिया और कहा कि वो एक इंतहाई नज़्म ज़ब्त वाले और सरशार खिलाड़ी हैं जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लोगों के साथ ऐसे पेश आओ जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो। मुनाफिक को नजरअंदाज कर दो, बुरे को फाड़ दो और सबसे खूबसूरत पर रुक जाओ। इंसान किताबों की तरह होते हैं। कुछ लोग सिर्फ सरवर्क से धोखा देते हैं जबकि कुछ का अंदरूनी मवाद हैरान कुन, हालांकि इनका सरवर्क बिल्कुल आम सा लगता है। पहली नजर में मुतासिर न हो, वक्त हर चीज का फैसला कर देता है। रिस्क में इजाफा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ, कहीं माल की आजमाइश तो नहीं, हाथ खोल दो। दस्तरखान वसी करो और आजिज हो जाओ। रिस्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद, लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो आप जीत जाते हो लेकिन रिश्ते हार जाते हैं।
یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اوے نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت پرورش پہ سب دست و گریباں ہوتے، فیمہ افلاک میں پھر سے تشت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست ہیل توحید کے خواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ تو طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پہ پہنچے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ ماں کا ادب اور احترام، والدہ صاحبہ کے نام، امام محمد بن سیرن 110 رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے لیے کپڑے خریدتے تو نرم کپڑے خریدتے، ان کی والدہ رنگے ہوئے کپڑے پسند کرتی تھی، ہر عید کو ان کے لیے کپڑے رنگے جاتے تھے۔ ان کی ہمشیرہ حفصہ بنت سیرن بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے بھائی محمد بن سیرن کو کبھی بھی والدہ کے ساتھ اونچی اور زوردار آواز میں گفتگو کرتے نہیں سنا، آپ امی سے اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ الطبقات الکبریٰ الابن سعد 198 سند صحیح۔ ماں کا احترام تب کم نہیں ہوتا جب بہویں ان کا احترام نہیں کرتی، بلکہ ماں کا احترام تب کم ہوتا ہے جب بیٹے ماں کا احترام نہیں کرتے یا ماں کے کام میں تعاون نہیں کرتے۔ پیدائش کا رشتہ یوں ہے، سب سے پہلے والدین جو آپ کے ہیں۔ توجہ کیجئے، یہ لائق توجہ ہے۔ کوبرا سانپ نے اسدے کو کاٹا اور اسدے نے کوبرے کو لپیٹ لیا، کوبرا سانپ دم گھٹنے سے مر گیا اور اسدہ زہر سے مر گیا، کوئی بھی فاتح نہیں ہوا۔ یہ وہ ہیں جو ایک ہی نسل، ایک ہی گھر، ایک ہی قوم اور ایک ہی دین کے ہیں، جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں تو کوئی بھی نہیں جیتتا، سب ہارے ہوئے ہیں۔ اسی طرح محبوب، بھائی، رشتہ دار، دوست اور پڑوس اگر وہ جھگڑتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی فاتح نہیں ہوتا، دونوں ہی ہارتے ہیں۔ تو زندگی کے فتنوں سے بچو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 فرمان الہی، جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذات، اور آخرت میں ان کے لیے بھاری عذاب ہے۔